Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Patayng lawas sa babayeng napalgan sa baybayon sa SRP Cebu City na ilhan na. Pagpasad sa semento sa mixer truck sa daan sa Mandaue City nahuli kam. 16 ka mga langyaw nga gilambigit sa illegal pogo operation sa Barangay Agos gibalhin na sa Lapu-Lapu City Jail. Ug mga inahang PDL sa Talisay City nakadawat og sayong pinaskuhan sa GMA Kapuso Foundation. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Aksidenteng nayabo og nagpasad sa kalsada ang sulod sa usa ka cement mixer truck dito sa Mandaue City kundiin ang panghitabo na kuhaan sa CCTV. Gipatawag na sa mga opisyales ang driver nga nangayo og dispensa sa nahitabo. Ang report ni Nico Sereno. Imbes sa construction site, sa karsada na hinuon na buhos ni usa ka cement mixer truck ang iyang karga. Ang insidente nahitabo niadtong Sabado sa udto sa may Highway Seno, Mandaue City. Gikakugang sa mga drivers ug lumalabay nga nagsige nag-agas ang discharge chute sa truck o ang parte kundi ipagawas ang gimix nga semento, bas o graba ug tubig. Wa kuno makabantay dayon ang driver sa truck nga nagkatag na ang concrete sa daan. Gikan kini sa Konsolasyon ug padung sa construction site. Mipahibaw ang mga motorista ug naabisuhan sab ang enforcer sa unahang barangay kabahin sa nahitabo. Wa noon mahurot og kayabo ang semento ug nahatod pa sa driver sa ilang gitrabaho nga site sa Cebu City. Kagahapon mipatimaw sa buhatan sa team ang driver nga nangayog dispensa. Gipamulta siya tungod sa ubay-ubay nga mga violations. Abog naman kayo niya nakakos na kanang heavy traffic ba niya kanang diriyot na mga disgrasya mga motorista kay nanggahi naman tong mga aggregates. So delikado jud kayo maslide nganana ba so mo tong pag mga hapon nag-deploy mi dito og katong mga water tanker. Asoy sa driver sa truck dunay depekto niini apan napaayo na noon karon. Mao nga ang mga traffic officials dunay tambag sa mga driver. Before mo gawas kay ta mo gawas sa dalan isiguro lang yun nga kondisyon ang sakyanan, kondisyon ang driver, o niya doon ay mga dokumento nga, insaktong mga dokumento nga dala. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Naangol ang usa ka 28 anyos nga babay nga nagmaneho og motorsiklo human na disgrasya sa may viaduct sa Cebu South Coastal Road kaganihang buntag. Kini human nakaligis og 2x2 nga kahoy nga natagak gikan sa usa ka truck nga niagi sa maong dapit. Matud ni Lester Ibiarnas, traffic enforcer sa Cebu City Transportation Office, ang biktima nagpuyo sa barangay Cogon Pardo ni syudad. Hinuon wa ra magrabihi ang maong babay ug nahiagom lang og mga samadugbon ug salawas. Sa pakaron padayon nga nagpaalim ang lady rider, nasuta nga self-accident ang maong paghitabo. Chief Justice Alexander Gesmundo napiling ikapito nga chairman atol sa gipahigayong 11th meeting of the Council of ASEAN Chief Justices nga gipahigayon sa usa ka resort sa Lapu-Lapu City. Ang upat ka adlaw nga kalihukan gitambungan sa moabot 130 ka mga Council of ASEAN Chief Justices participants diin usa ka gatos niini mga langyong delegado. Usa sa mga highlights sa kalihukan ang paglusad sa CACJ Philippines publication diin gihimug-atan ang resources on judicial collaboration paglambo sa balaod sa mga nasod ubos sa ASEAN. Ang mong publications gilangkuban sa Compendium of Good Practices in Adjudicating Trafficking in Persons Cases in ASEAN Member States, Lessons Learned and Responses to Challenges, Framework for a Judicial Knowledgeable Exchange on Trafficking in Persons in ASEAN, Compendium of Video Conferencing Practices among ASEAN Member States, and Working Group on Cross-Border Disputes Involving Children, a Compendium of Agreed Frameworks. Our collaboration and cooperation through our principal sharing of knowledge and skills relating to our domestic legal and judicial frameworks will not only strengthen our network and proliferate more good practices, but more importantly, it will aid the ASEAN judiciaries to find creative and transformative solutions to our common issues.
Dakong kalipay sa mga inahan nga persons deprived of liberty sa Talisay City Jail Female Dormitory ang pagkakita nila sa ilang mga anak atol sa gihimong kalihukan sa GMA Kapuso Foundation ug sa Talisay City Jail Female Dormitory. Ang report ni Femari Dumabo. Sa pagkakita palanggani nila sa mga inahan nga PDL, nga anaa sa sud sa compound sa BGMP facility ang mga anak. Pipila sa mga inahan ang nakahilak na, labaw ng dihang nagakos na nila o gikahinabi ang ilang mga anak. Usa na niini kining 50 anyos nga inahan nga taguon lang sa pangalan nga Queen. Gihangyo niya ang warden ngang iyang kamanghurang anak ang pasalmuton kay 7 na katuig nga wala niya kini igkita. Tungod sa kaso sa illegal nga drugas, napriso sa Queen dihang 5 anyos pa ang kamanghurang anak nga lalaki nga si Prince. 7 katuig na ang nakalabay. Atol sa gift-giving activity uban ng GMA Kapuso Foundation, dako niyang pasalamat nga naa ang iyang anak. Halos wala ka kailangan niya? Halos wala na dyan kailan, ma'am. Kay 5 years pa man ko nga naibiyaan na ni pagpriso na ako. Nagpasalamat ko sa gift-giving activity with GMA Foundation Kapuso, ma'am, nga sa karon nga activity. Karon pag yun siya ni Sudiri. Dako kayo pasalamat, ma'am. Nalipay kayo ko karon adlaw, ma'am. O dako sa kayo pasalamat sa among best warden. Giangkon sa 12 anyos niyang anak nga dili siya musod sa jail facility. Kay dili raman gihapon niya ikauban ang iyang inahan, inig pauli niya. Wala ba kami nga mama? Umingaw. Love you, ma. Kita ninyo sa TV, matag bulan sa November, December, maglibot-libot na ni sa tibuok Pilipinas kay manghatag og mga regalo sa maniining na adinhi among gidala karon. Okay? Gitawag ni namo siya og give a gift alay sa batang Pinoy. Ang GMA Kapuso Foundation ang nihatag og bag sa mga hygiene kits, dulaan, makaon ug uban pa sa dulan usa ka gatos nga mga anak sa mga PDL sa Talisay City BGMP Female Dormitory. Dako jud akong pasalamat sa GMA Kapuso Foundation nga gipili mi diri sa Talisay City Jail nga usa sa beneficiaries ang mga anak sa among PDL sa ilang gift giving program sa mga bata. Dungan sa gift giving sa Kapuso Foundation, gihimo sab ang mother-children bonding og feeding activity sa Talisay City Female BGMP ning Children's Month. Kinaron bisan na naa sa jail facility ang mga inahan, mabatyagad gihapon sa ilang mga anak ang inahanong gugma og pag-amuma sa panghinaot nga di sila mahitumpawak sa kadakutan. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Femari Dumabo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tungod lang kay gitutukan maguwang gidunggab sa iyang manghod. Naitabo kini sa Gorordo Avenue, Sitio Dignos, Barangay Kamputhaw, Syudad sa Subo, Martes sa gabi, Nobyembre 19, 2024. Ang biktima mao si Bernardo Rolorta Grino, 67 anyos, samtang ang sospek mao ang iyang manghod nga si Eduardo Rolorta Grino, 60 anyos. Ang duha pulos nagpuyo sa Gorordo Avenue, Sitio Dignos, Barangay Kamputhaw, Syudad. Sa investigasyon sa kapulisan, nasuko matud pa ang manghod nga gitutukan siya sa iyang maguwang nungdan nga mikuha kini og kutsilyo dayon dunggab ini. Na hospital ang biktima samtang nadakpan ra usab ang suspect. Pasakaan og kasong frustrated homicide ang suspitsado. Gibanabanang mukapin sa 14 million pesos sa gituhuang shabu na sakmit atol sa bypass operation sa Tacloban City, Leyte. Ang 38 anyos nga dinakpan nga naila sa alias nga Jade, nagtrabaho isip usa ka construction worker. Gihulagway sa kapulisan nga usa ka high-value individual ang dinakpan nga nakuhaan og 81 ka mga pakete sa gituhuang shabu nga motimbang og 2.1 kilos. Matod sa PRO8, gibantayan nila ang illegal nga kalihukan sa suspect sulod sa 5 ka adlaw. Gitanggong na ang suspect sa bilangguan o pasakaan o umang kaso. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Nailhan na ang babay nga napalgang wa nay kinabuhi sa lapyahan sa SRP habig sa dakbayan sa Subo. Posibleng gipatay kini sa laing dapit ug gilabay lang sa SRP matud sa kapulisan. Sayra nato ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? May dili makatuo ug maglisod sa pagdawat ang pamilya nining babay kansang lawas ang nakaplagan sa lapyahan sa Southwood Properties on SRP kagahapon sa sa buntag. Emosyonal ang pamilya dihang nakita nila ang lawas sa biktima sulod sa morgue sa Embacalso Avenue pasado 1:00 ganina hapon. Positibo nila kinigila nga si Neka Denise Lagria. 22 anyos munupyo sa yati lungsod sa Liloan, amihanang Sugbo. Nailhan nila ang panagway nini ug ang aom sa iyang nawong lakip na ang gisulob nga uniforme. Ang nasakitan nila og maayo ang nakita nga agi sa tinuukan sa liog sa biktima nga gituuhan nga gipatay kini. Pagid kay mayon tatog pagbuot sa Ginoo ang iyahang kamatayon. Pagbuot magud sa tao, gibutlan siya siyang ginabuhi. Nikutlo ang iyang ginabuhi, nawala yung pangandoy. Nagtrabaho ang biktima sa usa ka kan-anan sulod sa usa ka mall sa barangay Basak, Dakbayan sa Mandawi. Matod sa igsuon ini nga migikan kini kagahapon sa kaadlawon kay adunay sayong meeting sa ilang trabahoan maong gihatod sa ilang amahan sa iskina at anganan sa sakinan. Mao na kadto ang katapusan nakita nila si Nika. Gipangita nila kini apan wa na makareport sa trabahoan ug wa usab makontak sa cellphone. Hangtod nga nasayra nila sa mga balita ug sa social media nga adunay napalgan nga babae sa SRP nga wa nay kinabuhi. Misteryos pamilya konsekensa ang naghimo sa brutal nga krimen sanglit wa matod pa gikaaway si Nika ug labaw nang wa kini makadawat og hulga sa iyang kinabuhi. Sinika ang kamanghuran sa upat ka managsuon busa pinangga kaayo nila hustisya karon ang ilang gipangayo. Manawagan lang unta ko sa nanghilabot sa akong manghod nga unta makonsensya lang unta ka ug magpagita ka nga imong ilabtan ang akong manghod mo surrender lang gid unta ka. Para unta na hustisya ang akong manghod kay bata pagid kay siya. Gibutyag ni Police Colonel Antonieto Cañete, ang Direktor Cebu City Police Office, nga posibleng sa laing dapit gipatay ang biktima o gilabay lang sa SRP. Sa inisyal nga pakisusis kapulisan adunay kuha sa CCTV nga nagtugma usab sa pamahayag sa ilang mga saksi nga adunay sakyanan nga misulod sa dapit o posibleng mao kini ang gisakyan o gilabay ang biktima. Aduna matod pa nakakita nga naay sakyanan nga nisulod din hing dapita gani. Doon na pa nakita silang traces sa bus nga posibleng agi sa ginuyuran sa lawas sa biktima dinhing dapita gilabay ug napalga na lang nga way kinabuhi. There was a crime committed, but as to the place where it was committed, mao pa namong we will conduct further investigation to it, no? Ongoing investigation natin. But we have the witnesses and we have also the CCTV and we could identify the vehicle use. Gidugang ni Cañete nga aduna na sila person of interest sa krimen ug nausay lead nga ilang gisubay apan wa una niini detalye sanglit nagpadayon pa man ang ilang investigasyon sa kaso. Lilinawin na natin sir, may DOI na tayo. Yes sir. As to how many hindi pa pwede natin? Hindi pa natin malas. Gipasalig sa kapulisan nga mahatagan og hustisya ang nahitabo sa biktima pinaagi sa hinanaling pagresolbar sa kaso. Samtang sutaon usab sa kapulisan ang sirkumstansya sa kamatayon sa biktima nga ipaubos sa otopsiya kung musugot ang pamilya nini. Gawin namin lahat na ma-solve ang kaso na ito and of course punish those perpetrators. May gidugang ni Colonel Cañete nga ilang isubay karon ang posibleng motibo sa nahitabong krimen. Gidugang usab niini nga way ang ngayang ika-alarma at makaigsuonan diri sa Dakbayan Sugbo subay usab sa nahitabo karon sa syudad. May. Daghang salamat, Alan Domingo.
Gipaubos sa seminar ang mga pulis sa Mandaue nga gideputize sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue o TEAM aron makapanakop og mga traffic violators. Gihimo ang refresher course kanila nga sakop sa lain-laing departamento sa Mandaue City Police Office. Kaabag na sila sa taga-team aron makapanakop na og mga violators sa kadalanan. Gihingusgan sa labaw sa team ang refresher aron mapahinumduman sila sa mga lagda sa trapiko. Kinialang sab nga mahataga na unya sila og mga citation tickets nga mo'y i-issue nila sa kadalanan sa mga driver nga malapason. Mipahimangno ang team sa mga violators sa traffic rules na magmatngon kay daghan na unya ang nag-monitor sa kadalanan nga mahimong maka-issue gilayon citation. Balik na sa dalan, mga checkpoints, mga motor stops, mga kay para kini sila dako man sila tabang gyud. In fact, we also have to kanang private no nga mga grupo nga mga kanang kuan ba responders pod nga dagko nga grupo nga kanang makatabang pod sa atuan. Gipalapdan ako ang kanang mga forces na to ba to apprehend traffic violators kay sayon jud ko nga daghan paghihapon ang mga gahi og ulo sa dalan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. 16 ka mga foreign nationals nga napasakaan na og 7 counts of qualified trafficking in persons gibalhin na sa Lapu-Lapu City Jail male ug female dormitory. Ani ang report. Humantanggo nga sa kapin duha ka buwan ang 16 ka mga foreign nationals sa buhatan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pasay City. Human sila ilambigit sa pogo operations sa Tourist Garden Hotel sa Barangay Agos, Lapu-Lapu City. Gibalhin na sila pagtanggong sa Lapu-Lapu City Jail male ug female dormitory. Parehong gikonpermar sa Assistant Warden sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory ug sa Warden sa Lapu-Lapu City Jail Female Dormitory nga niadtong Nobyembre 11 naabot ang naasoy mga langyaw. Ang 12 ka mga lalaking Chinese nationals ug usa ka lalaking Indonesian national anaa karon gitanggong sa ilang quarantine facility. Gipasabot ni Jail Senior Inspector Nero Manzanares, Assistant Warden sa Lapu-Lapu City Jail, nga ubos sa ilang lagda gikinahanglang ipaubos una sa 5 ka adlaw nga quarantine ang mga bag-ong masulod nga mga PDL aron masigurong wa kini gihambin nga sakit sa dili pa masagol sa regular nila nga mga selda. Hinuon ilang giangkon nga wa pa nila mabalhin sa regular facility ang naasoy mga langyaw bisan kun miabot na sa 10 ka adlaw ang pag-quarantine kanila kay gipaabot pa ang assessment sa ilang nurse. Nung Monday kasi ma'am nagkaroon kami ng activities kasi ma'am nagkaroon kami ng Greyhound, din ng PIE and may mga caravan din po nangyari. So parang more like yung duty namin is hindi po nakapag-initiate agad ng assessment. Giangkon usab sa Assistant Warden nga mihangyo ang mga langyaw nga mopalit sila og mga bunk beds, foam ug unlan kay wa may klarong kahigdaan ang quarantine facility itandi sa regular facility nila nga adunay bunk beds. They acted in good faith. They requested sa management ng facility and we agreed upon na pag-usapan naman ito. And yun, kaya may mga pumapasok po na mga bed frame and bed bags. But chine-check naman po ito na maayos namin mga searcher. Dugang sa Assistant Warden, gisiguro usab nila nga wa mula pa sa 4 inches ang gibag-on sa mga foam nga gigamit sa mga langyaw. Hinuon iyang gipasalig nga wa nila hatagi og special treatment ang naasoy mga langyaw ug ibalhin unya sila sa regular nga mga selda. We can guarantee po na hindi all PDLs will be treated fairly and equally po. Wala pong better treatment na ma-receive either from personnel namin or sa mga other officials po ng government ng LGU. Wala po. Wala tuguti ang mga sakop sa media nga makakuha og hulagway sa kasamtangang nahimutangan sa naasoy mga langyaw. Sa Pigasbahin, gibalhin na sa regular dorm ang 3 ka mga babaeng langyaw nga mga akusado usab human matapos ang 5 nila ka adlaw nga quarantine period. Usa niini Chinese, usa ka Myanmarese ug usa ka Indonesian. Pero ang katong si Chinese, since dili siya kahibaw mag-English, amo siyang gikuan sa katong taga Myanmar. Kay siya raman ang kahibaw mag-English, and then si Indonesian sa other dorms iya gipasulod. Itandi sa mga lalaking langyaw, wa na magpapalit og mga bed banks,
foam ug unlan ang mga babaeng langyaw nga mga akusado usab kay hitsas man sa higdaanan ang pasilidad sa Lapu-Lapu City Jail female dormitory. Makita dyan na ma'am, diri ma'am sa even sa mga PDLs namo kung unsa ang trato sa isa mausad sa uban, even pa nga mga foreigners sila wala man pod. Ang Lapu-Lapu City Jail Female Dormitory nga may capacity nga 20 ngadto sa 25 ka mga PDL kasamtangang adunay 96 ka mga PDL. Samtang ang Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory adunay 1,381 ka mga PDL, milagpa sa kapin 300% sa regular unta niini nga capacity. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Economic status sa probinsya sa Siquijor mi arang-arang base sa labing awahing data sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Ang maayong balita gipahibaw sa PSA atol sa tigom sa Data Dissemination Forum nga gipahigayon sa Siquijor. Base sa 2023 full-year poverty incidence sa mga populasyon sa Central Visayas, miubos ang gidaghanon sa mga kabus sa Siquijor. Sa survey, 19.8% sa population sa kinatibukan sa Region 7 ang nalakip sa poverty incidence o kabus sa Central Visayas. Ang Siquijor adunay 5.5 poverty incidence. Suma ni Engineer Ariel Florendo, ang Regional Director sa PSA 7, resulta kini sa mga lakang ug tabang sa gobyerno, mapalokal man o national agencies sa mga nanimuyo sa Siquijor. Lakip na niini ang mga ayuda nga gipang-apod-apod sa mga kabus sama sa AKAP, AX, tupad ug uban pa mga social amelioration program. Nabantayan usab nga paspas ang paglambo sa mga patigayon sa probinsya sama sa mga resorts nga nakatabang sa industriya sa turismo. That's a good news and hopefully kani mga data nato magamit sa mga LGUs, of course the local government units and other national agencies mas ma-improve pa. Imahin sa Kakugi ang gipakita niining usa ka lalaki nga manghimuay og mga bags diha daplin sa usa sa mga kalsada sa Cebu City. Ato siyang ila-ilahon sa report ni Nico Sereno. Sa kalsada dapit sa Basilica del Santo Niño naabtan og naila-ila namo si Noy Gerardo Tanza. Busy siya sa pagganchilyo niini mga bags nga nahimo na niyang panginabuhian sulod sa pipila ka katuigan. Matud pa nakatunan rasab niya kini nga nagkadugay mas napalambo pa niini ang iyang abilidad. Mag-standby daplin sa dan, mag-display sa mga hinimo, dalang pagbuhat na sab og bag-o. Tag 260 pesos ang baligya niya sa mga bags nga pasalig ni Noy Gerardo ang kalidad sa material ug ang pagtrabaho. Doon na say gagmayng mga pitaka o coin purse. Gamani gansilyo mo ko na. Karaan man nga trabaho. Maoro mo ning ko na sa mga kinaraan. Ligon gani kay sa kinilang daan no. Ligon na siya. Samot na rin naglambod na rin. Ligon gani siya. Dugay lang mahuman. Naabdan pa namo ang usa ka customer nga pipila ka tuig nang nakapalit kaniya nangita unta og muparehang kolor. Mato ni Noy Gerardo, nag-apas man nga makabuhat og daghan apan usahay di sabyud kuno maato tungod kay sa paggama kuti ang proseso. Mga tulo na katig ang mga siguro upat na siguro kay dugar niya nay nakakita ba babae man naibog sila. So sige lang kay makita ko tong balik man noy palit ug balik ani. Mao lagi ni hinungda nga way ista kay mahalin man jud. Oo. Nya dugay trabahon. Iwa koy stock. Ug ning nagsingabot nga Pasko, mamahimong makonsidera pa kini nga nindot nga gift idea ang iyang baligya nga bag. Makatabang na diretso kaniya, makasiguro pa sa kalidad niini nga pagtrabaho nga labor of love gayud. Uban ni Godfrey Rilien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Mga kapuso, hayan masinati na unya ang mabugnaw nga panahon dinhi sa nasod human opisyal nang gideklarar sa Pag-asa ang pagsulod na sa hanging amihan o ang northeast monsoon gahapong adlaw, Nobyembre 19. Apan matud ni Engineer Romeo Aguirre, weather specialist sa Pag-asa Visayas, dinhi sa Central Visayas sa Enero pa mabatyagan ang labing bugnaw nga hanging amihan kay nahimutang man ang Central Visayas sa tunga-tungang bahin sa nasod. Hinuon inanay ng masinati ang pag-ubos sa temperatura matag kadlawon. Apan kun adunay mga bagyo nga maporma ilabi na sabgatang bahin sa nasod, mulan fall kini sa Visayas o sa Mindanao atol sa mga buwan sa Nobyembre, Disyembre ug Enero. Hinuon sa pagkaron easterlies kun ang warm, moist air gikan sa dagat Pasipiko ang nagpasulabi sa Kabisayan. Hinuon giklaro sa Pag-asa nga wala pa sila'y na monitor nga weather disturbance nga posibleng maumol sa musunod nga 3 ngadto sa 5 ka adlaw. Layo-layo kita sa source po sa northeast monsoon unlike sa mainland Luzon, ma'am. So diri sa Visayas ug Mindanao medyo panta dili kita kalit ang ato ang masinapi nga kalit nga pagbugnaw o pag-ubog kuno sa tong temperatura. Gradual lang ato ang pagbugnaw nya mo peak na tong pinakabugnaw ma'am usually ari gid sa buwan sa January. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. 35 ka adlaw na lang, Pasko na. Maayong hapon ug mag-amping ta mga kapuso.